बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल थाम के। मैं हूँ राना ज़फ़र इकबाल ज़फ़र। मैं आज एक ऐसी निशानदेही करने वाला हूँ जिसके बारे में आपने और मैंने ये फैसला करना है कि असल ज़्यादती कहाँ हो रही है। पोल्ट्री के हवाले से बात करेंगे। पोल्ट्री फार्म का जो मालिक है वो ज़्यादती कर रहा है, दुकानदार कर रहा है, या माफिया तो हर कारोबार में घुस चुका है ना, या माफिया अपना किरदार अदा कर रहा है। तो चलते हैं जनाब इसकी तरफ। पोल्ट्री पाकिस्तान की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है। एक मुतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 20 से 25 हज़ार तक फार्म काम कर रहे हैं। एक फार्म में 6 से 8 अफराद काम करते हैं, यानी 6 से 8 ख़ानदान एक फार्म के साथ मुंसलिक होते हैं, जहां उनकी तनख्वाह सिर्फ 12,000 रुपये मिलती है। कोई 10,000, कहीं 12,000, और 12,000 तनख्वाह उन्हें मिलती है। इन ख़ानदान की अगर हम तादाद चेक करें तो तकरीबन 2 लाख ख़ानदानों का ज़रिया मुआश या उनके तमाम मामलात पोल्ट्री फार्म के साथ मुंसलिक हैं। अगर पोल्ट्री फार्म का मालिक खुशहाल होगा तो मुलाजिम भी खुशहाल नज़र आएगा। बदकिस्मती से जब 2018 से लेकर अब तक अजीब इसमें मामलात आते गए हैं। यानी फीड का रेट 2013 में फी बैग 50 किलो 1100 से 1200 रुपये था। 2018 तक रेट 1900 से 1950 रुपये तक गया। चूज़ा एक दिन का 30 से 35 रुपये का फार्मर को मिल रहा था। 2018 से अब तक रेट डबल हो गए। फीड का रेट जो 2018 में 1900 या 1950 रुपये था वो 3800 रुपये में हो गया। यानी अगर आप नगद लें तो वो 3500 का मिल जाएगा। अब बैग जब 1100 रुपये का था तो जिंदा मुर्गी मालिक को 70 से 90 रुपये किलो पड़ती थी। ये एक मोहतात अंदाज़ा है भाई, इसमें कमी बेशी हल्की फुल्की हो सकती है। 70 से 90 रुपये फी किलो पड़ती थी, जबकि गोश्त 130 रुपये किलो तकरीबन उसे हो जाता था। जब 150 किलो होता था, मतलब जब मार्केट में अगर गोश्त का रेट 150 रुपये की सिर्फ गोश्त का, तो 150 रुपये अगर होता था तो मालिक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसको अच्छे खासे उसमें से पैसे बच जाते थे। जब 130-120 रुपये था तो उसको नुकसान नहीं था। अगर उसके ज़्यादा आमदन नहीं हो सकी तो उसे नुकसान नहीं था। मगर अब आप देखें कि फार्मर को जहां मुनाफे होते थे या जहां वो खुश होता था, आज उसकी कुव्वत खरीद ना फार्मर की रही है ना गाहक की रही है। 130 से 150 रुपये तक तमाम लोगों की गोश्त कुव्वत खरीद में था। आज जनाब आप अंदाज़ा करें कि फीड का रेट 3800 रुपये फी बोरी, चूज़ा 80 से 90 रुपये का मिलता है, जो 2018 तक 30 से 35 रुपये का था, आज 80 से 90 रुपये का मिल रहा है। और मेडिसन तकरीबन 150% बढ़ी है ब्रायलर की मेडिसन। और मौजूदा हालात में जिंदा मुर्गी अगर 200 रुपये किलो फ़रोख्त हो और गोश्त 300 रुपये किलो फ़रोख्त हो तो फार्मर जो है वो तकरीबन करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के बाद मुश्किल से अपने अखराजात जो उसने किए होते हैं वो पूरे करने में कामयाब होता है। और इसमें यह भी आप अंदाज़ा लगा लें कि जब 2013 से 18 तक जब 1100 रुपये बैग का रेट था फीड का, तो उस वक़्त भी तनख्वाह यही 10-12 हज़ार रुपये थी।
اور آج جب 3800 کا بیگ ہو گیا، ملازم وہی رہا ہے، اس کی تنخواہ میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو سکا۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات ہے، جب لوگ ڈسکس کرتے ہیں تو وہ گوشت کے ریٹ کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کی اصل بنیاد کی طرف، اس کے اصل مسائل کی طرف کسی نے جانا کبھی گوارا ہی نہیں کیا۔ مثلا بھائی جب 1100 روپے میں بیگ تھا تو اس وقت 130 روپے سے 150 روپے میں گوشت آسانی سے مل جاتا تھا، فیڈ بھی 150%، اپنا ادویات میں بھی 150% اضافہ نہیں ہوا تھا، چوزا بھی 30 سے 35 روپے کا ملتا تھا۔ اب جب یہ ریٹس ڈبل سے بھی بڑھ چکے ہیں تو جہاں عام آدمی پریشان ہے وہاں فارمر تو بہت زیادہ پریشان ہوگا نا۔ فارمر کی تو پریشانی کا حال چونکہ درمیان میں پستا وہی ہے، جب وہ 300 روپے تک ریٹ جائے گا تو وہ بیچارہ جب مال دیتا ہے تو ایک تو ریٹ ہائی جا رہا ہے، اوپر سے جناب دکاندار جو ہے اس کا فائدہ دکاندار کو اٹھا جاتا ہے، فارمر جو ہے وہ بیچارہ خالی رہ جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل فائدہ اٹھا رہے ہیں جو وہ مافیاز ہیں، مافیاز اس میں جو گھسے ہوئے ہیں اس دھندے میں، فائدہ تو وہ اٹھا رہے ہیں نا، وہ خون پی رہے ہیں عوام کا بھی اور یہ فارمرز کا بھی اور سب کا۔ چونکہ یہ بڑے بڑے جو مافیاز ہیں، دولت مند حضرات، انہوں نے کیا ہے یہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ ان مافیاز نے یہ کیا ہے، چونکہ یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے اور یہ ہر آدمی چونکہ اس کے ساتھ وابستہ ہے، گوشت اس نے کسی بھی حوالے سے ہو اس کی ضرورت ہے، تو ان مافیاز نے یہ کیا کہ فیڈ کی اپنی فیکٹریاں لگا لی، چوزے کی اپنی ہیچری بنا لی اور کنٹرول شیڈ بھی اپنے بنا لیے۔ جب یہ کام کر لیے، اب انہوں نے اپنے ہی کمپنی سے، اپنی فیکٹری سے فیڈ تیار کرنی ہے، ہیچری سے اپنا چوزا آنا ہے، مطلب چوزا جو اب 80 سے 90 روپے کا مل رہا ہے تو جب اپنی ہیچری سے وہ تیار کریں گے تو زیادہ سے زیادہ 25 روپے کا پڑے گا۔ اب ایک عام فارمر جو ہے وہ 90 روپے کا 80 روپے کا لیتا ہے، اور دوسری جانب وہی جو ہیں لوگ بڑے جناب جنہوں نے اپنی فیکٹریاں یہ بنا رکھے اور ساتھ فارم بھی بنا رکھے، ان کو وہ 25 روپے کا ملے گا۔ اسی طرح فیڈ، اب فارمر جو لے گا اس کو نقد میں ملے گی جناب 35 روپے کی بوری، اور جناب جب وہ ادھار کی طرف پہلی تو ملے گا نہیں، اگر جب ملے گا تو اس پر 300 سے 500 روپیہ سود لگائیں گے، 3800 سے 4000 روپے میں اسے دیں گے۔ اب یہی بوری جو 3800 عام فارمر کو مل رہی ہے 3500 سے 4000 میں، جب وہ اپنی ہی بنائی ہوئی فیکٹری کی استعمال کرے گا تو اسے زیادہ سے زیادہ وہ 2500 روپے میں پڑ جائے گی، 2800 روپے میں پڑ جائے گی۔ یہاں بھی وہ جناب اب اس نے اپنے کنٹرول شیڈ بنا رہی ہیں، اور ان میں تیار کردہ جب یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ بڑے بڑے کنٹرول شیڈ بنے ہوئے ہیں، ان میں وہ چوزا ڈالتے ہیں اور وہ انتہائی سستے ریٹس میں انہیں پڑتا ہے جناب یہ سب چیزیں، اور وہ ان کا برائلر جو تیار ہو جاتا ہے۔ اور یہاں مطلب میڈیسن میں ان کو میڈیسن بھی ان کے اپنے جو ہیں وہ ریٹس طے ہوتے ہیں، جب زیادہ مال خریدا جاتا ہے تو اس وقت کمپنیاں بھی کوئی خیال کر جاتی ہے۔ ان حالات میں ایسے لوگوں کو 150 میں زندہ برائلر اور گوشت 225 سے 250 روپے میں بھی فروخت ہو تو ہر درجہ پرافٹ ہی پرافٹ ہے۔ مطلب جو زندہ گوشت ہے اگر وہ اگر 150 روپے میں یہ فروخت ہو، یہ جو بڑے بڑے مطلب بڑے بڑے دولت مندوں نے جنہوں نے اپنا سب کچھ سیٹ اپ مکمل کیا ہوا ہے، وہ اگر 150 روپے میں زندہ اور گوشت 225 سے 250 روپے میں بھی فروخت کریں تو ان کو پھر بھی اچھا خاصا پرافٹ ہوتا ہے۔ مگر تصویر کا دوسرا رخ ہے، اسی طرف دیکھیں تو فارمر کو فیڈ، چوزا، ادویات، یہ ساری چیزیں لے کر جب وہ 40 دن بعد یا 45 دن بعد وہ فلاگ نکالتا ہے تو بیچارہ دیکھتا ہے یا تو وہ اگر ریٹ اسے یہ ملا ہے 200 روپے زندہ اور 300 روپے
गोश्त तो उसके हालात जो कि तू ही रहते हैं, उसे बचत वगैरह क्यों नहीं होती। क्योंकि हम बात जब करते हैं तो हम कहते हैं कि जनाब ये इन्होंने इतनी बढ़ा दी, महंगाई होगी, ये हो गया, वो हो गया। भाई यहाँ पे हम ये भी देखें कि जो असल में ये फीड के रेट बढ़ाने वाले कौन हैं? वही माफियाज, जिन्होंने आम फार्मर को तबाह बर्बाद करने के लिए, इस कारोबार से भगाने के लिए, छोटे फार्मर्स को कारोबार से छुट्टी करवाने के लिए जनाब कुछ हुकूमत ने किया, कुछ इन्होंने मेहरबानियां फरमा दी हैं। और यही वजह है कि छोटे फार्मर्स को नुकसान होने की वजह से कई बेचारे नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सके, क्योंकि मुसलसल नुकसान कौन बर्दाश्त करेगा, नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सके और वो उन्होंने खुदकशियां भी की। अब हुकूमत पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो मेहरबानी फरमाए, अगर फार्मर को भी जिंदा रहने का हक देना है, इस इंडस्ट्री को तबाही से भी बचाना है और गोश्त को लोगों की दस्तरस में भी रखना है, तो प्लीज इसमें कुछ कानून साजी करनी पड़ेगी, माफियाज को सामने रखना पड़ेगा, छोटे फार्मर को सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि गोश्त का रेट जो है वो भी कुव्वते खरीद में रहे और फार्मर भी नुकसान से दौड़ ना लगाए। तो इसलिए हुकूमत पाकिस्तान को फीड, चूजे और अद्वियात और समेत बिजली के बिलों में भी छोटे फार्मर्स के लिए कुछ सोचना चाहिए। यहाँ मैं ये भी बता दूँ कि ये राव एहसन इकबाल एडवोकेट साहब हैं, बरखुरदार ने, इसे मैंने जब पूरी तफसीलात लेने के लिए जब मैं इकट्ठी कर रहा था तो उसके साथ भी मुशावरत चलती रही थी। वो भी चूँकि एक फार्मर है, तो जब उससे मैंने बहुत कुछ मालूम किया, तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जब तक हुकूमत इस पर कानून साजी नहीं करेगी, जब तक हुकूमत इस माफिया के आगे बंद नहीं बांधेगी, तो छोटा फार्मर बदहाल रहेगा, वो खुदकशियों पर मजबूर होता रहेगा। इस इंडस्ट्री को तबाही की तरफ ले जाने में इन बड़े माफियाज का किरदार है, इन बड़े जिन्होंने अपना सारा सेटअप लगाया हुआ है और ब्लैकमेल करते हैं छोटे जनाब फार्मर को, तो इनके आगे बंद बांधने, इनके आगे रुकावटें खड़ी करने, उनको ठीक है अपना काम करें, लेकिन एक हद तक यार छोटे फार्मर को भी जिंदा रहने का हक दें, छोटे फार्मर की भी बात सुने। तो मैं इंशाल्लाह इसके बाद आपसे ज़रूर इसी हवाले से ब्रॉयलर पर, पोल्ट्री फार्म पर भी बात होगी और साथ ये भी इंशाल्लाह आइंदा बात होगी कि इसको दुकानदार जो है वो क्या किरदार अदा कर रहा है और वो किस तरह आवाम को भी लूटता है और किस तरह वो हमें हराम हलाल की तमीज़ कराए बगैर चंद दुकानदार जो हैं, अक्सरियत नहीं, चंद दुकानदार वो किस तरह किरदार अदा कर रहे हैं, उस बारे में एक अलहदा बात होगी। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी होगी, तो मैं इस वीडियो में राव एहसन साहब एडवोकेट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा तावन किया। तो ये है जनाब हक़ाइक़, असल दुरुस्त बात पोल्ट्री की इंडस्ट्री के हवाले से, पोल्ट्री फार्मर और छोटे फार्मर के हवाले से।